تاني كده اهو. اهو تحطه برضو زي ما كنت حاطط قرب بس من التاني. الكاميرا، يعني قرب من الكاميرا عشان يشوف على قد ما تحطه يقدر. تاني اهو. اهو وتحطه عكس السن التاني اهو كده اهو وتلف اهو. الطريقه دي يا سامح ما بتهدرش معاك خير. ولا بتعمل اي حاجه، وطريقه سهله جدا جدا لاي حد. اهي اهي. في طرق كتير تانية بس هتبقى صعبه عليكم شويه. على اخواتي المبتدئين، انما في ناس عتاوله انما بالذات. الصيادين اللي هم اللي فاهمين